فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد کے سینٹرل کرائم اسٹیشن نے جی ایچ ایم سی کے ایک عملے کو جعلی فنگر پرنٹس کا استعمال کرتے ہوئے آؤٹ سورس ملازمین کی حاضری کو نشان زد کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سبات روی کمار جی ایچ ایم سی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے سرکل 14 گوشا محل میں سینیٹری فیلڈ اسسٹنٹ SFA ہیں۔ CSS نے اپنے ساتھ کام کرنے والے 22 ملازمین کے مصنوعی فنگر پرنٹس اور ملازمین کی حاضری ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی بائیو میٹرک مشین بھی برآمد کر لی ہیں اور مصنوعی فنگر پرنٹس اور ملازمین کی حاضری ریکارڈ کرنے کے استعمال میں ہونے والی بائیو میٹرک مشین بھی برآمد کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق روی کمار نے اپنی زیر کنٹرول تمام کارکنوں کے ڈپلیکیٹ فنگر پرنٹس تیار کیے اور انہیں غیر حاضر اور دیر سے آنے والوں کی حاضری کو نشان زد کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بدلے میں ملازمین سے کمیشن بھی وصول کیا گیا، جنہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کانگریس مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین شیخ عبداللہ سہیل نے آج کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اپنے استعفے کا مکتوب پارٹی صدر ملکاراجن کھڑگے کو روانہ کر دیا۔ 3 صفحات پر مشتمل استعفیٰ کے مکتوب میں شیخ عبداللہ سہیل نے کہا کہ PCC صدر ریونت ریڈی کی وجہ سے استعفیٰ پیش کر رہے ہیں کیونکہ وہ 35 سال سے کانگریس سے وابستہ ہیں اور کئی PCC صدور کے ساتھ کام کر چکے ہیں، لیکن ریونت ریڈی PCC صدر بننے کے بعد پارٹی میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ پارٹی کا ہر طبقہ ان سے ناراض ہے، خاص طور پر ٹکٹ کی تقسیم میں سینئر قائدین نظر انداز کر دیے گئے۔ ریونت ریڈی نے ٹکٹوں کو بازار کی اشیاء کے طور پر فروخت کر دیا۔ حقیقی قائدین ٹکٹوں سے محروم ہو گئے، اس لیے وہ پارٹی سے استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم کے مسئلے پر قائدین میں ناراضگی اور برہمی دیکھی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے سے سابق رکن اسمبلی وشنو وردھن ریڈی کو ٹکٹ نہ دینے پر ان کے حامیوں نے گاندھی بھون پر پتھراؤ کیا اور کانگریس کے جھنڈے جلا ڈالے۔ اس کے علاوہ ریونت ریڈی کی تصاویر کو پھاڑ دیا۔ کل رات کانگریس پارٹی نے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی تھی، جس میں کئی حقیقی قائدین کو ٹکٹ نہ دینے کی شکایت کی گئی ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی شعبہ سیاسیات میں ریاست تلنگانہ میں سماجی سیاسی حرکیات کے زیر عنوان 2 روزہ قومی سیمینار منعقد ہوا۔ پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر نے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی۔ پروفیسر جی ہرگوپال نے کلیدی خطبہ دیا۔ پروفیسر اشتیاق احمد رجسٹرار، پروفیسر فریدہ صدیقی ڈین اسکول برائے فنون و سماجی علوم اور پروفیسر این سوم کمار مہمان اعزازی تھے۔ پروفیسر ہرگوپال نے تاریخی تناظر میں تلنگانہ میں سماجی سیاسیات کی تشکیل پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کلیدی مسائل اور عوامل جیسے سبز انقلاب، ایمرجنسی اور آبی وسائل پر تنازعات اور ان کے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے سماجی سیاسیات کے منظرنامے کے عنوانات پر اثرات پر حاصل گفتگو کی۔ انہوں نے تلنگانہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے افراد کا بھی تذکرہ کیا۔ پروفیسر این سوم کمار مہمان اعزازی نے تلنگانہ تحریک سے وابستہ روایات اور نظریات کی موجودہ دور میں اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی۔ رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے سیمینار کی اہمیت و افادیت کے بارے میں بتایا۔ پروفیسر فریدہ صدیقی نے معاشیات اور سیاسیات کے درمیان تعلق کو واضح کیا۔ پروفیسر افروز عالم صدر شعبہ سیاسیات نے سیمینار کے متعلق معلومات فراہم کی۔ پروفیسر اے ناگیشور راؤ کوآرڈینیٹر سیمینار نے خیر مقدم کیا۔ ڈاکٹر شبانہ فرحین اسسٹنٹ پروفیسر نے شکریہ ادا کیا۔ مظفر حسین اسسٹنٹ پروفیسر نے کارروائی چلائی۔ ملک بھر میں پیاز کی قیمت میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دوگنا اضافہ ہوا ہے۔ 1 کلو پیاز کی قیمت جو پہلے 20 سے 30 روپے فی کلو تھی، اب دہلی میں تقریباً 80 روپے اور حیدرآباد میں 50 تا 60 روپے فی کلو ہو گئی ہیں۔ دہلی کی غازی پور سبزی منڈی میں پیاز کے ایک تاجر نے بتایا کہ آج یہ 350 روپے فی 5 کلو تک پہنچ گئی ہیں۔ ایک اور تاجر نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پیاز کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوراتری سے پہلے 1 کلو پیاز کی قیمت 50 روپے تھی اور اب
70 रुपए तक पहुंच गई हैं। उनका कहना था कि वो इसे 80 रुपए में सारिफिन को फरोख्त कर रहे हैं क्योंकि इसकी कीमत 70 रुपए है। उन्होंने कहा कि चंद रोज कबल ये 30 से 40 रुपए फी किलो के दरमियान थी। उन्होंने कहा कि अगर ये इसी तरह जारी रहा तो ये 100 रुपए फी किलो तक पहुंच जाएगी। हैदराबाद में भी फी किलो प्याज 50 से 60 रुपए में फरोख्त हो रही हैं। सिर्फ 2 हफ्ते कबल मार्केट में सारिफिन को 22 से 25 रुपए फी किलो की माकूल हद में दस्तयाब थी। आज खरीदार तकरीबन 50 से 60 रुपए फी किलो खर्च कर रहे हैं। सुपर मार्केटों में वो 53 रुपए और ग्रोसरी डिलीवरी एप्लीकेशंस पर 55 रुपए और रिटेल दुकानों में 60 रुपए फरोख्त हो रही हैं। हैदराबाद के पुराना शहर में 30 लाख रुपए नकद रकम पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान जब्त कर ली। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनकी शिनाख्त श्रीनिवास, श्रीसेलम गौड़ और सुरेश के तौर पर की गई है। उन तमाम का ताल्लुक मुशीराबाद और बोइनपल्ली से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक साउथ जोन टास्क फोर्स टीम की जानिब से अजिज बड़ा बाजार याखुदपुरा इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी कि ये अफराद मुश्तबा हालत में बैग में रकम लेकर जा रहे थे। उन्हें पकड़कर पूछताछ की गई। वो रकम से मुतालिक सही जवाब देने में नाकाम रहे। शुबा किया जाता है कि यह हवाले की रकम है। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन को रेन बाजार पुलिस के हवाले कर दिया और मसरूफ़ तहकीकात है। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक के निफाज के बाद से हैदराबाद में जगह जगह पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए भारी रकम जब्त की जा रही है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। अहले फ़लस्तीन और गजा पर इसराइल की जालिमाना और वहशियाना कार्रवाई इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। नाजिम जमात इस्लामी हिंद ज़िला करीमनगर सोहेब अहमद खान ने अपने सहाफ़ती बयान में ऐलान किया था कि फ़लस्तीन और गजा पर इसराइली वहशियाना हमलों के खिलाफ जमात इस्लामी करीमनगर की जानिब से 29 अक्टूबर बरोज़े इतवार तेलंगाना चौक करीमनगर पर सुबह 11 से 12 बजे एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। ताहम पुलिस ने एहतजाजी मुजाहरे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि करीमनगर पुलिस कमिश्नर के अचानक तबादले के बायस पुलिस के दूसरे ओहदेदार ने एहतजाज की इजाज़त नहीं दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।